उहदेदारान, मीडिया जा दोस्त, सभिनि खे मांजी तरफ़ों अस्सलाम वालेकुम। मां सभिनि खां अॻु में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खे हिते अचण ते पंहिंजी तरफ़ों और घोटकी जी आवाम जी तरफ़ों खुशामदीद चवां थो। दिल जी गहराइनि सां तव्हांखे असां इस्तक़बाल कयो आहे, तव्हांजो तव्हां असां ते महिरबानी कई आहे, हिते आया आहियो ऐं ईअं न ताॼो। अॼु त हिकिड़ो इहो मौक़ो बहितरीनु जेको फ्लड इफेक्टीज़ आहे उन्हनि लाइ तव्हां पूरे सिंध में इहा डेवस्टेशन आई सैलाब जे हवाले सां, ऐं जीअं त DC साहब अगाड़े तव्हांखे ॿुधाए विया त केतिरो स्टैट्स तव्हांखे ॿुधाया त 21 लख घर मुतासिर थिया। त ईअं ई तव्हां नंबर्स ॾिसी सघो था त हिते असां वटि बि काफ़ी डेवस्टेशन थी। त ॾाढो सुठो हिकिड़ो तव्हां इहो क़दम खयो आहे पूरे सिंध में और अॼु घोटकी में, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असांजूं माऊं भेणियूं जेके आहिनि तव्हांखे दुआयूं करनि थियूं, ऐं हिननि जे जेके मथे जेके छत हली वई हुई उहा अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां हिननि खे घर ॾिनो आहे, अलाह ताला तव्हांखे अञा वधाईंदो। लेकिन मां इहो ज़रूरु चवणु चाहियां थो त छड़ो अॼु न, जॾहिं जॾहिं पाण खे ज़रूरत पई आहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हमेशह पाण सां गॾु रहिया आहिनि, ऐं हिननि जी घोटकी जी आवाम सां जेतिरी मोहबत रही आहे ऐं इन्हनि जी महिरबानियुनि सां, इन्हनि जी गाइडेंस सां जेको पाण अल्हम्दुलिल्लाह घोटकी में एतिरे थोरे टेन्योर में कमु कयो आहे। एतिरा मुश्किल टाइम आया, 2019 जी इलेक्शन खां पोइ बाई इलेक्शन थी, अल्हम्दुलिल्लाह एतिरा मुश्किल टाइम आया, कोरोना जो टाइम आयो, ग्लोबल पेंडेमिक आयो, उन में बि इन्हनि मज़बूती सां ऑब्वियसली हिकिड़ो अल्लाह ताला जी तरफ़ों को अहिड़ो नेचुरल डिज़ास्टर्स अचनि था या को बीमारियूं अचनि थियूं उनखे अल्लाह ताला ई दूर करे सघे थो। लेकिन हिननि पंहिंजे विजन जे मुताबिक़ ऐं साईं मुराद अली शाह जेकी महिनत कई हिन दौरान पूरे सिंध लाइ, ऐं जेको तव्हां ख़ासि तौर ते पाण घोटकी वारनि लाइ उहा क़ाबिल तारीफ़ आहे, असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं। गॾो गॾु मां ज़रूरु तव्हांखे इहो मौक़ो वठंदुमि त तव्हांखे ॿुधायां त असां पंहिंजे टेन्योर में छा कयोसीं। मां घणो टाइम न वठंदुमि छो त आइनो त असांखे वापसि बि साईं जन खे पुॼणो आहे इस्लामाबाद, पर पंहिंजे टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड्स जे हवाले सां हुजे, तव्हां ख़बर आहे त केतिरो नुक़सानु थियो, केतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज थियो। त हिकु त असां डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वधि में वधि आंदोसीं, गॾो गॾु असां स्कीम्स जेके आहिनि, जेके मेजर सेक्टर्स हुया, जेके बेसिक्स, उन्हनि सेक्टर्स में असां अल्हम्दुलिल्लाह जेके स्कीम्स ॾिनूसीं उहे कुझु कंप्लीट थी चुकियूं, उन्हनि जो इनॉग्रेशन्स थी चुकियूं आहिनि, ऐं रूरल ऐं अर्बन एरिया जा माण्हू उन्हनि जो बेनिफिट खणनि था। पर गॾो गॾु कुझु जेके अंडर प्रोसेस आहिनि उहे बि जल्द में जल्द थी वेंदियूं। त भले उहे रोड सेक्टर हुजे, असां उन रोड सेक्टर में जेतिरी डेवस्टेशन थी, जेतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर खे नुक़सानु थियो, असां कोशिशि कई आहे असां हर जाइ ते माण्हुनि खां पुछी करे सर्वे करे, छो त अवामी लीडर असांखे, छो त अवाम खे सम्झण वारे लीडर असांखे चयो त तव्हां अवाम में वञो ऐं अवाम खां पुछी करे उन्हनि जूं जेके तकलीफ़ आहिनि उहे दूरि कयो। त अल्हम्दुलिल्लाह उन खां पोइ तव्हां अचो हेल्थ सेक्टर में। मां ईअं नथो चवां त असां हिन 3-4 सालनि में सभु शइ करे छॾी आहे, न अल्हम्दुलिल्लाह, पर जीअं अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि वेल बिगन इज़ हाफ डन, त पंहिंजी शुरूआति अल्हम्दुलिल्लाह तमामु बहितरीनु थी आहे हिननि जे विजन जे मुताबिक़। ऐं मां हेल्थ सेक्टर जे हवाले सां बि CM साहब जो थोराइतो आहियां ऐं चेयरमैन साहब जो, त असांजो एतिरे अरसे खां पोइ जेको सोशल ऑब्लिगेशन प्रोग्राम रुकियल हुया, जेके असांजो CSR रुकियल हुयो, असां जेके इंडस्ट्रीज़ असांखे पंहिंजो हक़ु न पियूं ॾियनि उहो हिननि पाण खे वठी ॾिनो, ऐं उन हक़ु वठण खां पोइ असां उनखे सही तरीक़े सां सर्वे कराए उन्हनि फंड्स खे सही डिस्ट्रीब्यूट कयोसीं ऐं अस्पतालनि में आयोसीं, असां उन्हनि खे मेडिकल इक्विपमेंट में आयोसीं, असां उन्हनि खे रोड रस्तनि में आयोसीं, असां उन्हनि खे ड्रेनेज में आयोसीं, जिते जिते माण्हुनि खे ख़ासि तौर पे RO प्लांट, जिते माण्हू रेगिस्तान में, हिते मां तव्हांखे ॿुधायां त खानगढ़ तालके में जिते जिते ज़रूरत हुई, रेगिस्तानी इलाइक़ो हुयो,
उते उते असां आर ओ प्लांट्स मिठे पाणी जी सहूलियात पुॼायूंसीं माण्हुनि खे, असां मेडिकल जेको आहे उन्हनि ताईं मेडिकेशन पुॼाईसीं, त इहो सभु पॉसिबल तॾहिं हूंदो आहे जॾहिं तव्हां वटि अहिड़ी लीडरशिप हुजे। ऐं मां थोरो इहो टाइम ज़रूरु तव्हांजो वठंदुमि, त इन खां अलावा जेको इहे कमु पाण कया आहिनि, इन खां अलावा बि मां छो त घणी उहे डिटेल्ड ॻाल्हियूं आहिनि, लेकिन मां मुख़्तसिर कंदे तव्हां जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हिते असां मज़बूत कयो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन जा रिज़ल्ट सां पाण लोकल बॉडी इलेक्शन्स में ॾिठा। ऐं इंशाअल्लाह हाणे असां इहो चाहींदासीं त हाणे असां अगरि वञूं था त अचण लाइ वञूं था, हे अवाम पंहिंजो फ़ैसिलो पहिरियों ॾेई चुकी आहे, हे अवाम तव्हां खां परे न वेंदी, पर हे अवाम चाहे थी त पाकिस्तान जा जेको आहे वज़ीर आज़म तव्हां थी अची हिननि खे सर्व कयो, जीअं तव्हांजे नाना कयो, जीअं तव्हांजी वालदा कयो। ऐं हिकिड़ो आख़िर में मैं यूँ ज़रूर चेंदुम, चेयरमैन को मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, ये आपने बड़ी मेहरबानी की है, आपने इन और हमारे माँ बहनों पे बड़ी मेहरबानी की है, आपने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा है, और पहले भी आपने बड़े घोटकी में प्रोग्राम्स किए हैं, और वो प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स और जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी हमें आप हमारे लिए मौजूद थे। तो ये एक बड़े लीडर की क्वालिटी है कि वो अपने आवाम से दूर नहीं होता, और इससे हमें भी हिम्मत मिलती है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये रिक्वेस्ट आखिर में ज़रूर कहूँगा, जो कि घोटकी वाले लोगों ने ख़ास तौर पे मुझे कहा है, घोटकी की आवाम ने बड़ा प्रेशर मुझ पर डाला है कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए घोटकी के लिए। खपे न था कि यूनिवर्सिटी, ये आप इनके खुद आवाज़ से सुन सकते हैं, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब इतनी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हो तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के लोकल्स जो है वो क्यों ट्रांसपोर्ट, हर जब डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है वो क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अकोमोडेशन कॉस्ट जाके वो पढ़ाई करें। हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी चाहिए, और हम चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटी, इन इदारों से, इन यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ के लोकल्स सीखें, उनकी स्किल सेट जो है वो बढ़े। और हम चाहते हैं कि एक दिन जहाँ जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे एमडी की पोजीशंस और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हो, ना कि जो यहाँ पे पियोन्स लगे हों और छोटे छोटे ड्राइवर बने हों और माली बने हों। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी दी जाए कि हम अपने नौजवानों की पॉलिशिंग कर सकें। एंड मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगा, सीएम साहब को भी पता है कि सीएम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हमारा यहाँ पे सर्किट हाउस है और उसका काफ़ी बड़ा एरिया है, और वहाँ पे विज़िट भी करके गए हैं जो आईबीए की टीम थी। और मैं ये चाहूँगा कि उनको उसको इनिशिएट जल्द से जल्द किया जाए, बिकॉज वी डू नॉट नीड अनदर सर्किट हाउस। हमारा मीरपुर में भी सर्किट हाउस है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर मां तमाम कहिड़ो पंहिंजे तह दिल सां खानगढ़ तालके जी तरफ़ों, घोटकी तालके जी तरफ़ों, मीरपुर तालके जी तरफ़ों, डेरकी तालके जी तरफ़ों, उबाड़े तालके जी तरफ़ों मां तव्हां सभिनि जेके हिते असांजे लीडरान वेठा आहिनि मां शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं उमेदु आहे त ईअं तव्हांजी छपर छां इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन जी और तव्हांजी इहा नज़र असां ते हूंदी। महिरबानी। जी शुक्रिया। अभी तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत खताब देता हूँ MNA मीर खालिद खान लुन साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका पहिरियां मां बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी के CM सिंध के ऐं ॿिया जेके दोस्त असांजा आयल आहिनि ऐं असांजूं माइरूं भेनरूं वेठियूं आहिनि, अस्सलाम वालेकुम। करे त चेयरमैन बिलावल भुट्टो फिजरो थोड़ो ॾिसो, कंहिंजो ॾोहिटो आहे, कंहिंजो पुटु आहे। हे ग़रीबनि जा साथी रहिया आहिनि, हमेशह
ग़रीबनि जो कमु कयो अथनि। ऐं जेको घोटकी डिस्ट्रिक्ट में मां चेयरमैन साहब खे अर्ज़ु कंदो हलंदुसि कि घोटकी डिस्ट्रिक्ट में 1947 खां पोइ तव्हांजे दौर में कमु थियो आहे, पहिरियां कोन थियो आहे जॾहिं खां पाकिस्तान आज़ादु थियो आहे। मोहतरमा जे दौर में कमु थियो या शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जे दौर में कमु थियो, उन्हनि खां ई वधीक कमु तव्हांजे दौर में थिया। अगरि असांखे माड़ी गैस फंड ॾिनो उहो बि तव्हांजे कोशिशनि सां असांखे फंड मिलियो। ऐं मां अर्ज़ु कंदो हलां, वधीक तव्हांखे टाइम न वठंदासीं, साहब खे बि वञिणो आहे। असां घोटकी में चेयरमैन साहब जो विजन खणी हलूं था ऐं घोटकी हो ज़िलो आहे, सभु ज़िला अहिड़ा आहिनि, मगर घोटकी जो असां आहियूं त घोटकी जी ॻाल्हि कंदासीं। हिते गैरतमंद अवाम आहे। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब जीअं हाणे रिज़ल्ट मिलियो आहे, ईअं इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे जनरल इलेक्शन में बि रिज़ल्ट मिलंदो। तव्हांजा थोरा विसारण जहिड़ा कोन्हनि ऐं असांजा न घोटकी जी अवाम विसारींदी बि सही, हे गैरतमंद अवाम आहे। हिते सभु तव्हांजा जीअल ऐं तव्हांजा वर्कर आहिनि। चेयरमैन साहब मां हिकिड़ो अर्ज़ु कंदो हलां कि स्पेशल बिल्कुलु लाड़काणे वारनि जो बि ख़्वाबु हूंदो, ॿिन्हिनि डिस्ट्रिक्टनि जो बि ख़्वाबु हूंदो। काफ़ी असांजा दोस्त हिते मिनिस्टर साहिबान वेठा आहिनि हर ज़िले जा। मां इहो अर्ज़ु कंदो हलां, मगर घोटकी वारा तव्हांखे इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ॾिसणु चाहिनि था ऐं अलाह कंदो मुंहिंजो मौला कंदो पंजतन कंदो तव्हां प्राइम मिनिस्टर थींदो। वधीक सरदार मोहम्मद भाई ख़ान तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे। मां थोरो ॿुधाईंदो हलां कि ॾेरखी में 10,500 घर, मीरपुर में 20,000 खां मथे, उबावड़े में 13,000 खां मथे। हे सिर्फ़ु 3 तालुकनि जो ॿुधायूं था जेको 204 में अचे थो। बाक़ी ईअं त बोल 82,000 खां मथे किसो चढ़ी थो वञे। इहे इंशाअल्लाह ग़रीबनि खे मिलंदा, कंहिं अमीरनि खे या कंहिं वॾे कंहिं रोज़गार वारे माण्हू खे न मिलंदा, ग़रीब ज़ैफ़नि खे मिलंदा, नियाणियुनि खे मिलंदा। अॻे बि तव्हां फ़ाइदो वठो पिया, जेको तव्हांखे कार्ड ते पैसा मिलनि था। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब तव्हांखे यकीन ॾियारियूं था, इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी जी फतह थींदी। तव्हांजी फतह आहे, असांजी फतह आहे, मगर असांजो उहो ई वरी मां चवंदुसि ख़्वाबु हिकिड़ो आहे कि अलाह एसि ताईं असांखे ज़िंदगी ॾे कि तव्हांखे प्राइम मिनिस्टर ॾिसूं। वॾी महिरबानी, एहसान। जी शुक्रिया सर। अभी सर तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब इज़्ज़त मआब चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को कि सर आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्टेज पे बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल घोटकी, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल घोटकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम के मेरे भाइयों, और सबसे ज़्यादा जो आज इधर मैं हज़ारों की तादाद में अपनी माएँ और बहनें देख रहा हूँ जो इस तकरीब में शिरकत के लिए आई हैं, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस वक्त में जब आपकी मसरूफियात, एक मिनट कीमती है, आप यहाँ घोटकी तशरीफ लाए हैं अपने अवाम के पास, अपने लोगों के पास, ताकि जो आपका विजन है उसके मुताबिक
اپنے ہاتھ سے میری ماں اور بہنوں کو اپنے مکانات کی سندیں دیں۔ یہ آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے 2022 میں اس خطے کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا اور اس نے سندھ کے 30 میں سے 24 اضلاع میں نقصانات کیے۔ گھوٹکی بھی ان میں سے ایک تھا۔ سیلاب کے دوران چیئرمین صاحب خود پورے سندھ میں انہوں نے یا زمینی راستے سے یا ہوائی طور پہ پورے سندھ کا انہوں نے دورہ کیا۔ میں ہر ضلع میں کم از کم 2 بار گیا چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ اس سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو امیڈیٹ یعنی فوری طور پہ ریسکیو کیا جائے تاکہ جانی نقصانات کم سے کم ہو اور ان کو ریلیف دی جائے، چاہے وہ اس وقت فوڈ ریلیف تھی یا جو لوگوں کے مکان بالکل ختم ہو گئے تھے ان کو ٹینٹس کی صورت میں یا سرکاری عمارات کی صورت میں ریلیف کیمپس قائم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ہر ایک کو سب کچھ پہنچایا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء، پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA اور MPA اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہر ایک شخص تک پہنچے ضرور اس سیلاب میں، اور تھوڑا یا بہت ان کو ریلیف ملا۔ سیلاب کے ختم ہوتے ہی ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے یہ کوشش کی کہ پانی جلد سے جلد سیلابی علاقوں سے نکالا جائے تاکہ ہمارے غریب کاشتکار جن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اس سیلاب میں وہ اپنی کاشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور ہم اس مقصد میں بھی کامیاب ہوئے، اور پورے پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں خاص طور پہ 1 سال پہلے جو ہماری کاشت تھی گندم کی، اس سے زیادہ کاشت ہوئی اور اس سے زیادہ ہماری پیداوار ہوئی۔ اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ ہم نے گندم کی قیمت 4000 روپے من کی، جس کی وجہ سے کاشتکاروں نے گندم زیادہ سے زیادہ اگائی اور ہمارا ملک ایک بہت بڑے بحران سے بچ گیا کہ خوراک کی کمی نہ ہو۔ ہم نے سیلاب کے دوران ہی اریگیشن نیٹ ورک کو جو ہمارا تھا آبپاشی کا نظام، اس کو ایکٹیویٹ کیا تاکہ پانی ہم پہنچا سکیں۔ ہم نے روڈ کنیکٹیوٹی کم از کم کوئی بھی علاقہ سندھ کا ایسا نہیں تھا کہ پانی کے ریسیڈ ہونے کے بعد ادھر سے جانے کے بعد وہ ہم کنیکٹ نہ کر سکیں۔ اور اسی دوران چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ جی یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت ایسا کام کر کے جائے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، چاہے اس میں روڈ ہو، آبپاشی کا نظام ہو، اسکول ہو، ہسپتال ہو، ان کی بھی مرمت ہو جائے۔ اور گھروں پہ میں بعد میں آتا ہوں، جو ایک نیا انیشیٹو جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ شروع ہوا، اور چیئرمین صاحب کی مدد سے انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو یہاں لوگوں کے بیچ میں لائے، اور انہوں نے جب حالات دیکھی اس پہ جنیوا میں کانفرنس ہوئی، اور وہ نہایت ہی کامیاب کانفرنس تھی، جس کی وجہ سے اور ہم نے حکومت نے صوبے سندھ نے اپنی پوری طریقے سے تیاری کی تھی، جو ہماری ضروریات تھیں وہ صحیح طریقے سے پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ روڈ تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے
अरेंज कर लिए जो हमें ज़रूरत है पैसों की, जो इरिगेशन नेटवर्क को बहाल करना है उसका भी काफ़ी हद तक पैसा हमने रेज कर लिया है। स्कूल और अस्पताल उनके लिए भी हमने पैसे रेज किए हैं। अभी कुछ कमी है और इंशाल्लाह ताला वो भी पूरी होगी, लेकिन हमने जो कमी थी फिर चेयरमैन साहब की मदद से, वफाकी हुकूमत से, पिछले 4 साल में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला था। वफाकी हुकूमत से हमें स्कूलों में कमी थी। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो हम और वफाक मिलके उसको उसमें पैसे डालेंगे वो अप्रूव कराया। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी ताज़ा $275 मिलियन अरेंज किए ताकि स्कूल्स कंप्लीट हो सके। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि 1 साल से कम में सूबाई हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे उनकी वो सारे काम किए जो मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि हम सब कर सके। ये सिर्फ घोटकी में पिछले मैं जो सूबाई हुकूमत ने किए हैं पिछले 3-4 साल में रोड नेटवर्क पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन एक बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और हमारे सूबाई हुकूमत के जो बजट था उसमें पैसे नहीं बन सक रहे थे। तो जो इंटरनल रोड्स घोटकी के हैं, आपकी मुरीद शाख से लेके और रोडी तक 8 अरब रुपए की स्कीम मंजूर की है, वफाकी हुकूमत से कराई है चेयरमैन साहब ने, और उसमें 4 अरब इस साल एलोकेटेड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रोड जब अगले 2-3 महीने में ये सारे के सारे रोड, और वो जो सैलाब वाले रोड हैं वो तो कुछ कल और बाकी 15 अगस्त को उन पे काम शुरू हो जाएगा, और वफाक और सूबाई जो स्कीम्स हैं उन सब पे भी काम शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह जो आलमी इदारे हैं, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और यूनाइटेड नेशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब के दौरान उन्होंने हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पर, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा सिंध में हुआ था, तो हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। आखिर में जो इस तकरीब के बारे में मैं बता दूं, सैलाब पहले भी आए। 1942 में कहते हैं सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया था, हमारी तारीख बताती है। 76 का सैलाब, फिर 2010, 2094, 95, 2010, 11, 12, 20, 2022 का। पिछले किसी सैलाब में किसी हुकूमत ने ये कोशिश भी नहीं की है, और मैं खुद पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहा हूँ। 2020 में भी मैं हुकूमत में था, 2010, 11, 12 में भी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम घर बना के दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लोगों के पास गए, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा डिमांड, और मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन गरीब लोगों को घरों की है, इसलिए कि अब घर नहीं बना सकेंगे। और उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने हुक्म किया। उनका लफ्ज़ ये थे कि मैं कुछ नहीं जानता, आप किसी तरीके से ये घर बना के दें। हमने काम शुरू किया, अल्लाह ताला ने मदद की, सर्वे किया। पूरे सिंध में तकरीबन 21 लाख घर या मुकम्मल तौर पे तबाह थे या जुज़वी तौर पे तबाह हुए थे। वो पूरी सर्वे करके हमने आलमी इदारों से बात की, और मैं फिर आलमी बैंक का, वर्ल्ड बैंक का और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। वफाक से बात की और हमने कहा जी सिंध हुकूमत जितने पैसे डालेगी, 100 अरब हमने कहा हम डालेंगे, वफाक ने कहा हम मैच करेंगे, और बिलावल साहब ने कौमी असम्बली में, फेडरल बजट में इसको यकीनी बनाया कि ये घर बने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम घोटकी के ये 82,746 घर, इसके लिए हम इधर आए हैं। अच्छा, आखिरी बात बता दूं, मेरी तकरीर लंबी होगी, चेयरमैन साहब को आप सब सुनना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब ने कहा ये छत का इंतज़ाम तो चलो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन भी उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जिनकी छत हो।
اور اللہ تعالیٰ کے کرم میں ہم نے اس پہ کام کیا. بڑا مشکل لگ رہا تھا. میرے اپنے ساتھی, میں خود اور میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کیسے ہوگا, لیکن آج کی تقریب بتاتی ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے. ضلع گھوٹکی میں جو 82,000 گھر ہیں, ان میں تقریباً 70,000 سے زیادہ کہ ہم ارینج کر چکے ہیں, یا ان کو سندیں ملیں گی, یا ان کے اپنے مکانات ہیں, ان کی اپنی زمینیں جس میں گھر بنیں گے تو ان کی مالکی اس چھت کی بھی ہوگی اور اس زمین کی بھی ہوگی. اور صرف 12,000 تقریباً 20% سے کم گھر رہ گئے ہیں جو یا پرائیویٹ ہیں یا کسی عدالتی حکم کی وجہ سے ہم نہیں دے سک رہے اسی فوری طور پہ, لیکن اس پہ بھی کام جاری ہے. اور یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ گھر بھی اور یہ ٹائٹل بھی, یہ زمین بھی ان لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. کچھ دنوں میں چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ ہم دوبارہ ॿुधायां कुझु ॾींहंनि खां पोइ न मां वज़ीर आला रहंदुसि न हिते जेके मथे वेठा आहिनि को MNA MP रहंदो. असां ऐं वज़ीर आला जे न हुअण जे हिसाब सां ही सभु दोस्त चेयरमैन साहब की हिदायत है, हम सब आपके पास आएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि क्या हम कर सके हैं और क्या हमने नहीं किया है. और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर सराहेंगे तो सही, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. हम आपसे पूछेंगे कि अगले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में और क्या करना है, और इंशाअल्लाह ताला आपके वोटों से और पूरे पाकिस्तान में सिंध में जो काम हुआ है उसको देखते हुए, और ये मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ, मुकाबला कर ले, आप जो चाहे कहें, सिंध के अंदर पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, पिछले 15 सालों में, खास तौर पे 10 साल का मैंने इसलिए जिक्र किया कि 8.5 साल ऐसे थे कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही थी. उसके बावजूद सिंध में जो काम हुआ है, भले बाकी तीनों सूबों से आप उसका मुआवजा कर लें, कंपेयर कर लें, सिंध में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे हम अपने लोगों की खिदमत कर सके हैं और आगे करते रहेंगे. और आप ही के वोटों से और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वोटों से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बन के पूरे पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, इसलिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को यही सबक दिया है. और इंशाअल्लाह वजीर आजम बिलावल बन के पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे. आप चेयरमैन साहब की तकरीर के लिए बैठे हैं. वैसे तो मैं बहुत कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि इतनी तादाद में मेरी माएँ बहनें, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो एक बड़ा किरदार अदा करती हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले के लिए. घर की मालकन आप हैं. आपकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आप बाकी अपने ख़ानदान वालों को भी पे भी असरअंदाज होती है. और आपको इतनी तादाद में सामने देख के दिल चाह रहा है कि और बताऊं कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन आप सब जानते हैं ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है. इंशाअल्लाह ताला यही जमात जैसे सिंध में खिदमत कर रही है, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में अगले 30 साल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिदमत करेंगे. आप सबका बहुत शुक्रिया. एक नारा लगाऊंगा, मुझे एतड़ियूं पोयां जेके दोस्त वेठा आहिनि हेॾे ज़ोरदार तरीक़े सां नारे जो जवाब ॾिजो त जे इस्लामाबाद हींअर चेयरमैन साहब वञे थो त सिंध जो सॼो मैंडेट पाण सां खणी वञे ऐं ॿुधाए सभिनी खे, बल्कि मीडिया जे ज़रिए पहिरीं हुनजे पहुचण खां में हींअर ई हुननि खे ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो फ़ैसिलो छा आहे, पाकिस्तान जो फ़ैसिलो छा आहे. वज़ीर आज़म अब हथ मथे करे सब जोर से वज़ीर आज़म. मेहरबानी. बहुत
شکریہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب. سر تھینک یو. ابھی سر اپنے مہمان خصوصی کو بلانے سے پہلے میں جسٹ تھوڑی سی یادداشت کے لیے سر آپ کو بریف کر دوں کہ ضلعی انتظامیہ گوٹکی ڈپٹی کمشنر گوٹکی کی قیادت میں انشاءاللہ جو آپ کا ویژن اور سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور سر ٹوٹل 82,786 گھر تھے جن کا سروے کیا گیا, جن میں سے 81,810 کا ویلیڈیشن پروسیس ہو چکا ہے سر, اور 17,000 کے جو پیسے ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں, اور 2,000 گھروں کے لیے پیسوں کی قسطیں آ چکی ہیں, اور وہ تعمیر نو کا سلسلہ جاری ہے سر, اور باقی بھی پروسیس میں پیسے. ابھی وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. آپ کے پہلے بھی جب سی ایم صاحب نے اور یا آپ کے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں نے گھوٹکی میں اسی میدان میں میرے لیے ایک پروگرام رکھا تھا, تو تب ہم پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ جو ہمارا غربت کا مقابلے کرنے کے لیے ایک سندھ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ ہم بلا سود قرضہ عورتوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکے. اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے پہلے میں یہاں آیا تھا, اور اس وقت بھی تقریباً اتنے سارے عورتیں یہاں موجود تھے جو اس پروگرام سے بینیفٹ کرنے تھے. اور مجھے یاد ہے اس وقت سردار صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو ہمارے عورتیں کو اس قسم کا موقع نہیں دیا جاتے اور ہم قبائلی علاقے ہیں. مگر اس دن میں نے دیکھا تھا کہ گھوٹکی کے عورتوں کو اگر ہم موقع دیں, معاشی طور پہ طاقتور بنانے کے لیے سہولت فراہم کرے, تو وہ نہ صرف اپنے مگر آنے والے نسلوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو سکتا ہے. اور جو پیپلز پاورٹی سروے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے وہ گھوٹکی میں بھی چل رہا ہے اور سندھ بھر چل رہا ہے. آج ہم جو ہمارا سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کا جو ہمارا انیشیٹو ہے سندھ حکومت کا, میں نے اس کا جو انوگریشن ہے یا شروع کروایا تھا وہ لڑکانوں سے شروع کیا تھا, جہاں ہم نے یہ گھر بنانے اور مالکانہ حقوق دلوانے کا جو پروگرامز ہے اس کا انوگریشن, اس کا ابتدا میں نے خود کروایا تھا 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے. اور لڑکانہ سے ہوتے ہوئے جیکب آباد, کمبر شداد کوٹ, دادو میں, نوشیر و فروز میں, شکارپور میں, خیرپور میں, بدین میں, شہید بے نظیر آباد میں, مٹیاری میں, اور آج گھوٹکی میں اس پروگرام کا لانچ ہو رہا ہے. اور یہ تمام سندھ کے ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام جاری ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جن کا گھر سیلاب میں تباہ ہوئے تھے, گر چکے تھے, نقصان ہوا تھا,
ان گھروں کو پھر سے تعمیر کرنے کے لیے ہم عورت کے نام پہ اس گھر کے جو عورت ہے ان کے نام پہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں گے. اس بینک اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو قسطیں ملیں گے تاکہ آپ اپنا گھر پھر سے تعمیر کر سکیں, اور وہ کچا گھر نہیں, وہ پکا گھر ہوگا, اور وہ ایسے پکا گھر ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگلی بار سیلاب آئے گا تو تب آپ کا گھر رہے گا, وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ گرے گا نہیں, اور انشاءاللہ تعالی اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کو امپاور کرے, معاشی طور پہ امپاور کرے کہ ان عورتوں کے پاس جن کے پاس کبھی زندگی میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں رہا, ان کو اب نہ صرف بینک اکاؤنٹ ہوگا مگر اس میں قسطیں آئیں گے اور اپنے گھر خود بنا کے رہیں. مگر اس لیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفے پہ چلتے ہیں, ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے اور کام کریں. ہم ایسے کام کریں جس سے نہ صرف آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں, آپ کے خاندان کو ایک معاشی سٹیبلٹی ملے, مگر آنے والے نسلیں کو یہ سکون ہو کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا, آپ کا اپنا زمین ہوگا, اور کوئی آپ سے نہ یہ گھر نہ یہ زمین چھین سکے گا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا بھی گھر جہاں بھی سیلاب کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے گرا ہے, ہم نہ صرف اس گھر کو ایک بار پھر بنائیں گے مگر اس گھر کا عورت کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے. اور یہ زیادہ تر ویسے ہی سرکاری زمین پہ یہ کچے گھر تھے, مگر اب یہ سرکار کا زمین نہیں رہا, یہ آپ کا زمین, آپ کے بچوں کا زمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو سارے صوبے میں ہونا چاہیے تھا, اس لیے سندھ تو سب سے زیادہ متاثر ہوا سیلاب سے, مگر ہم اکیلا متاثر نہیں ہوئے. صوبہ بلوچستان بھی متاثر ہوا, جنوبی پنجاب میں متاثر ہوا, پختونخوا میں بھی اس سیلاب کے نقصان ہوا تھا. مگر صرف آپ کا پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت ہے جو عوام دوست حکومت ہے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفہ اور نظریہ پہ چلتے ہیں, جو نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا مگر آپ کا اپنا زمین ہوگا. اور اس سے ہم نہ صرف سیلاب کا اثرات اور سیلاب کا نقصان کا اصلاح کر رہے ہیں, مگر حقیقت میں ہم غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم جو امیر اور غریب میں جو فرق ہے اس کو کم کر رہے ہیں. ہمارا معاشرے ایسے ہیں, ہمارا معیشت ایسے ہیں کہ اگر آپ غریب پیدا ہو تو اس ملک میں, اس نظام میں آپ کو وہ موقع نہیں دیے جاتے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ کے آنے والے نسلیں جو ہیں ان کا زندگی آپ کا زندگی سے زیادہ آسان ہونا چاہیے. تو میرا دعا ہے, میرا امید ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالی آپ کے آنے والے نسل کے جو مستقبل ہے
उनका ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपका ज़िंदगी जैसे गुजरे हैं उससे बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह ताला उनके भी आने वाले नस्लें जो है उनका ज़िंदगी उस नस्ल से बेहतर होगा। और एक ही तरीका है, हमने गुर्बत का मुकाबला करना है। हमने गुर्बत को मुकाबला करने के लिए ऐसे मंसूबे दिलवाने हैं, ऐसे मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाने हैं जिससे अवाम का ना सिर्फ फ़ायदा हो मगर इनकलाबी फ़ायदा हो। और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखाया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क भर में गुर्बत का मुकाबला करने के लिए एक इनकलाबी प्रोग्राम था। जो मैं जिक्र कर रहा था, ये पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, तो कुछ सालों पहले मैंने यहाँ आके उसका इनॉग्रेशन किया। वो गुर्बत का मुकाबला करने के लिए इनकलाबी प्रोग्राम है। और ये जो आप अपना ज़मीन अपना घर का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी गुर्बत का मुकाबला करने के लिए एक इनकलाबी प्रोग्राम है। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना तेज़ी के साथ इस हिदायत का अमल दरामद किया कि अब ये प्रोग्राम सूबा भर में चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने किस्तें भी मिलेंगे, आपको अपना मालिकाना हकूक़ भी मिलेंगे, और आपके घर जो है वो आपके पक्के घर जो है वो बनते रहेंगे। जब मैं सैलाब के दिनों में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था तो जिससे मैं मिलता था उनका एक ही मुतालबा होता था कि मेरा घर बना के दें। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत दिया है कि मुझे पता है कि सिंध में हमारा जो 50% तालीमी इदारे हैं, 50% सिंध के तालीमी इदारे इस सैलाब में उनको नुकसान हुआ। पता नहीं कितने किलोमीटर जो हमारा सड़कें हैं उनको नुकसान हुआ, जो हमारा इरिगेशन का निज़ाम है उनका नुकसान हुआ। तो जब ये इनके बजट्स बना रहे थे तो इनको सिंध हुकूमत को पाबंद किया कि आप पहले मेरे माए बहने के घर बना के दें, उनको अपना ज़मीन दिलवाए, फिर हम वो सड़कें बनाएंगे, हम वो तालीमी इदारे बनाएंगे, हम वो इरिगेशन का निज़ाम ही देख लेंगे। लेकिन सिंध का अवाम ने, सैलाब मुतासरीन ने मुझसे खुद कहा है कि मेरा घर बना के दें, और मुझे वो उतना टाइम नहीं मिला, सिर्फ शायद 10 महीने मिले हैं। मगर उस 10 महीने में मैंने प्रोग्राम का शुरू करवाया है, आलमी सतह से आपका फंडिंग का बंदोबस्त करवाया है, और इंशाअल्लाह ताला 2 मिलियन हाउसेस का प्रोग्राम का शुरुआत करवा दिया है। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 10 लाख घर बना के दूंगा। 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। हमें चंद महीनों में ये काम शुरू भी हो गया है। कुछ घर बन रहे हैं, कुछ घर बन गए हैं, और कुछ घर बनने हैं, और आपको अपना मालिकाना हकूक मिला है। ये फर्क होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और झूठा सिलेक्टेड का।
جس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے جھوٹ بولا تھا، آپ کو نوکریاں کا وعدہ کیا، گھروں کو وعدہ کیا، اور مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا علاوہ آپ کو کچھ نہیں دلوایا، آج وہ پتنی کہاں ہے؟ اور میں آپ کے درمیان میں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہم نے آپ کے ہاں شروع کیا ہے، یہ کام ہم پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ یہ میرا پیغام ہے پاکستان کے ہر کچا گھر میں رہنے والے، ہر اس خاندان سے جو نسلوں سے اپنا گھر میں رہتے ہیں مگر اس گھر کا مالک نہیں ہے، کہ آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دلوائیں گے، اگر آپ مجھے موقع دلوائیں گے تو میں پاکستان بھر میں غریب عورتوں کو نہ صرف اپنا زمین کا مالک بنائیں گے مگر ان کو بھی آپ کی طرح ہم بینک اکاؤنٹس دلوائیں گے، قسطوں پہ، بلا سود قرضے پہ ان کو اپنا گھر بنانے کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ آپ دعا کریں، آپ کی دعا میں بہت طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو پروگرام ہم نے آج ادھر شروع کیا ہے، ہم پاکستان کے کونے کونے میں اس پروگرام کو لے کے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوٹکی جو ہے وہ تو قبائلی علاقہ ہے، وہاں جو ہے سرداروں کا چلتا ہے۔ آج کے بعد گھوٹکی سرداروں کا علاقہ نہیں ہے، گھوٹکی آپ کا ہے۔ گھوٹکی کے عورتوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ میں اور کیا کہنا چاہ رہا تھا جی، سردار صاحب کہہ رہا تھا اپنا تقریر میں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی چاہیے۔ ویسے ہم نے مہران یونیورسٹی کا سلسلہ، کیمپس کا سلسلہ شروع کیا تھا، مگر جیسے آپ کا تقریر ہو رہا تھا میرا بات چیف منسٹر صاحب سے ہو رہا تھا، اور میں آپ کو گھوٹکی کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے نہ صرف مہران یونیورسٹی جس کے لیے ٹائم لگے گا، مگر آئی بی اے کا کیمپس یہاں گھوٹکی میں کھلے گا، آپ کا سرکٹ ہاؤس پہ کھلے گا، اور فوراً میں انتظار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جب سی ایم صاحب پھر اپنا اوتھ لے، میں چاہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحب اپنا ٹرم یا اپنا آفس مکمل کرنے سے پہلے یہ کام مجھے کر کے دے، انشاءاللہ تعالی۔ حالات مشکل ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پہ ہیں، مگر ہم مل کے جد و جہد کریں گے، اور جب ہم ساتھ ہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جب ہم مل کے جد و جہد کریں گے تو ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں گے، ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کروائیں گے جن کی وجہ سے آپ کو، عام آدمی کو، غریبوں کو ہم ان مشکل وقت میں، معاشی طور پہ جو مشکل حالات میں، اس میں ہم آپ کو کوئی سہولت دے سکے، کوئی مدد دے سکے جس سے آپ مشکل
इस मुश्किल से आप निकल सकेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है। हमने बस मिल के उसके लिए काम करना चाहिए। एक बार फिर मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और उसकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो मेरा ख्वाब था, ना सिर्फ इस ख्वाब को आपने हकीकत में तब्दील कर दिया है, मगर कम टाइम में तब्दील कर दिया है और साबित कर दिया है कि जो मेरा सिंध हुकूमत का किरदार कशी होता था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में किरदार कशी होता था, वो 100% झूठ था। जो कहते थे कि गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी को गवर्नेंस करना नहीं आते हैं, हमने इनको दिखाया कि जब कोविड का दौर आया, ये वबा का दौर आया, पूरी दुनिया मुश्किल में था, पाकिस्तान मुश्किल में था, तो सारा सूबा का मुकाबला करे। उस वबा को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा था, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर की और हुकूमत था, जो सबसे बेस्ट निज़ाम था, वो आपका सिंध सूबा का था। और अब जब सैलाब आए, हम सबसे ज़्यादा मुतासिर भी थे, लेकिन उस सैलाब के जवाब में सिंध हुकूमत ने बाकी हुकूमतों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन काम करवाया है। और ख़ास तौर पे जब से आपने मुझे मुंतखब करवाया है, जब से आपने मुझे इस्लामाबाद भेजा है और मेंबरान नेशनल असेंबली बनाया है, तब से मैं खुद देख रहा हूँ और तब से ये साबित हो गया है कि झूठ, किरदार कशी ज़्यादा देर नहीं चल सकता है। हकीकत जो है वो आपके सामने है कि सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम मिलते रहेंगे, इसलिए ये तो प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपकी जो बल्दियाती निज़ाम है सिंध भर में, हुकूमत तो चला जा रहा है, लेकिन मैं बल्दियाती निज़ाम के साथ सिंध का दौरा करूँगा और हर इज़ला जाके, हर डिस्ट्रिक्ट जाके मैं चेक करूँगा कि मेरे बहने के लिए, मेरे माँ के लिए आप जो घर बने हैं, क्या वो सही बन रहे हैं, क्या उनको उनका मालिकाना हकूक़ दिया है, नहीं दिया है। जो रहते हैं इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपने हाथों से उनको दिलवाऊंगा और ये सफ़र जारी रहेगा। जिए भुट्टो, जिए अवाम। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। इस पे तकरीब का इख्तिताम होता है और आप लोगों के लिए लंच का इंतज़ाम किया गया है। आप लोग अपनी सीटों पे विराजमान रहें, इधर ही मौजूद रहें, आपके लिए लंच का इंतज़ाम है।